church to love his bride and make his name known far and wide. The only thing I want in life is to be known for loving Christ, to build his church to love his bride and make his name known far and wide. For this cause I live, for this cause I die, I surrender all for the cause of Christ. All I once held dear, I will leave behind. For my joy is this, oh, the cause of Christ. He is all my soul requires, regardless of the joy or trial. When agonizing questions rise, Jesus, all my hope abides. For this cause I live, for this cause I die, I surrender all for the cause of Christ. All I once held dear, I will leave behind. For my joy is this, oh, the cause of Christ. Jesus, my Jesus, for your glory, for your name. Jesus, my Jesus, I will only sing your praise. Jesus, my Jesus, for your glory, for your name. Jesus, my Jesus, I will only sing your praise. Jesus, my Jesus, for your glory, for your name. Jesus, my Jesus, I will only sing your praise. For this cause I live, for this cause I die, I surrender all for the cause of Christ. All I once held dear, I will leave behind. For my joy is this, oh, the cause of Christ. For my joy is this, oh, the cause of Christ. It is not fame that I desire, no stature in my brother's eye. I pray it said about my life that I live more to build your name than mine.
Mayong adlaw, mga igsoon ko diha ni Kristo. Karong adlaw atong ipadayon ang atong pagpangandam alang sa umaabot nga Holy Week o Semana Santa. O sa atong pagpangandam, mamalandong kita sa atong pagpakiglambigit isip mga magtotoo ni Kristo. O pinaagi sa giya sa Biblia atong umalandungan kung paano nato kini mapuy-an ang atong pagpakiglambigit at ang atong kaakuhan diha sa atong pagpakiglambigit isip kabahin sa simbahan. Ang atong pagbasa gikan sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 8, versikulo 1 hangtod sa 11. Unya ang tanan na mauli, apan miadto si Jesus sa bungtod sa mga olibo. Sayo sa pagkabuntag, mibalik siya sa templo. Mialirong kaniya ang mga tao, ug milingkod siya ug nanudlo kanila. Ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga Pariseo nagdala og sa kababay nga hisakpan nga nanapaw, ug siya gipaatubang nila sa tanan. Miingon sila kang Jesus, magtutudlo, kining bayhana hisakpan nga nanapaw. Sa atong balaod, nagsugo si Moises nga ang magbuhat sa ingon, kinahanglang batuon hangtod mamatay. Karon, unsa may imong ikasulti? Gisulti nila kini aron pagbitik kaniya, ug sa ingon, ikasumbong nila siya. Apan mitikubo si Jesus o misulat sa yuta ginamit ang iyang tudlo. O samtang nagbarug sila didto nga nangutana, mituyhad si Jesus og miingon kanila, bisag kinsa kaninyo nga wala makasala, maoy paunaha pagbato kaniya. Unya mitikubo siya pag-usab og misulat sa yuta. Sa pagkanuog nila sa gisulti ni Jesus, nag-iyahay silag pamahawa, una ang mga tigulang. Nahabilin si Jesus og ang babae nga nagbarog gyapon didto. Si Jesus mituyhad og miingon kaniya, babae, hain naman sila. Wala ba'y nagpabilin aron pagsilot kanimo? Wala, sir, siya mitubag. Kung mao kana, si Jesus miingon kaniya, dili usab ako mosilot kanimo. Lakaw na ug ayaw pagpakasala. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. So, mao kato ang atong pagbasa nining adlaw sa atong pagpamalandong. Ug atong tutukan ang reaksyon sa mga tao nga nagdala sa babay nga nasakpan nga nanapaw sa atubangan sa atong Ginoo ilang gidala. Ug atong makita sa dihang miingon ang Ginoo ngadto kanila, kung kinsay walay sala ninyo, mao'y unang mubato sa babae. Ug ang reaksyon sa mga tao nga naghinahinay silag pamauli. Ug una ang mga tigulang. Kining gipakita nga reaksyon sa mga tao, usa kini ka epekto sa nahitabo
sa ilang kasing-kasing nga sa dihang miingon si Jesus kanila nga ang walay sala mo'y unang mubato, hinay-hinay nilang naamgo, hinay-hinay nilang nakita nga sila usab dunay mga sala nga nahimo o dili sila angay nga muhukom sa babae, musuylot sa babae. No? O mao kini ang unang elemento sa atong pagpartisipar isip katawhan ni Kristo o lawas ni Kristo, isip katawhan sa Dios. Nga unang lakang aron kita maka-participate sa kinabuhi sa simbahan, sa kinabuhi sa lawas ni Kristo, mao ang pagpakigiusa sa kang Kristo, pagpakigiusa sa iyang kinabuhi. O ang unang lakang aron kita makahiusa sa iyang kinabuhi, mag-participate sa iyang kinabuhi, mao ang pagtan-aw sa kagalingon sa mga butang nga mao'y nakababag sa atong pagpakigiusa sa kinabuhi ni Kristo. O mao kini ang epekto nga nakita sa mga tao nga sa pag-ingon ni Jesus nga bisan kinsa katong ang bisan kinsa nga walay sala mo'y unang mo bato sa babae, mao ang pamaagi ni Jesus nga aron makaparticipate kining mga tawhana sa kinabuhi sa Dios. O ang gihimo nila nga pagtan-aw sa kagalingon maoy mga lakang aron mamahimo gayud nga mahihiusa, makaparticipate sila sa kinabuhi sa Dios. O niining atong pagpangandam sa Kwaresma, sa Holy Week, nindot nga pamation nga kita gidapit sa Ginoo sa pagparticipate sa pagpakigiusa, pagpakiglambigit, atong pagpakiglambigit sa kinabuhi ni Kristo. O maangkon lamang o mahimo lamang kini kung dunay pag-ila sa atong pagkamakasasala, kung dunay pag-ila nga kita nagkinahanglan sa kaluoy sa Ginoo. So importante nga niining atong pagpangandam sa Holy Week, paninguhaon gayud nato nga makaparticipate kita sa kinabuhi ni Kristo. O kung dunay mga babag, kung dunay mga sala nga atong makita sa atong pagpamalandong, sa atong pag-ukay sa atong kaugalingon, pagsusi sa atong kaugalingon, then mao kanay atong himuon nga biyaan aron ang kinabuhi, ang atong kinabuhi maka-participate gayud sa kinabuhi ni Jesus. Nga mamahimo lamang mutuhop ang iyang kinabuhi sa atong kinabuhi kung dunay pagpakita nga hawana nato ang atong kasing-kasing sa atong mga sala og mangayo kita og pasaylo sa Ginoo aron matuman kining paghinlo sa atong kasing-kasing so that we can fully participate in the life of Jesus. Ang ikaduha nga atong tan-awon, kining atong participation dili lamang participation in the life of Christ, but participation in the ministry of Christ. No? Sa gihimo ni Kristo nga pagpabati sa iyang pagkamaluluyon ngadto sa babae, iyang gipadayag ang iyang pagkamapasayloon sa mga sala sa ngadtong tao gidala ngadto kaniya. No? Munang miingon siya nga asa naman sila, wala ba'y naghukom kanimo, wala ba'y gustong mosilot kanimo? Ingon ng babae, nawala na sila, nang lakaw na sila. O matod pa sa atong Ginoo nga ako po dili ko mo silot kanimo. Okay? Lakaw o ayaw na pagpakasala pa. No? Kini maoy lihok sa Ginoo nga gusto niya nga makabati kita sa kapasayloan human nga kita makaila sa atong pagkamasalaypon, human nga kita ila nga kita nagkinahanglan og kapasayloan sa Ginoo. Gidapit usab kita sa paghimo sa susamang gihimo sa Ginoo ngadto sa babae, no?
O again, we go back to the reaction of katong mga tao nga nagdala sa babae ngadto kang Hesus nga mipalayo sila, no? In a way, sa ilang pagpalayo nitong lugar, pagpalayo nila sa babae, ni participate sila sa buhat sa atong Ginoo nga dili siya wala siya muani aron pagsilot sa mga dautan apan ang pag-save kanila, no? Og pinaagi sa gihimo sa mga tao nga mipalayo sila, mi participate sila sa buhat sa Ginoo. Mao kana ang maayong atong himuon ining atong pagpangandam nga gidapit kita dili lamang aron makighiusa, mag-participate sa kinabuhi ni Jesus, apan mo participate kita sa iyang lihok nga maghatag og pasaylo, magpabati sa kaluoy og pasaylo ngadto sa uban. Sa atong kinabuhi, dili man gyud kalikayan nga sa atong pagpakiga lambigit sa atong isig-kaingon, dunay mga tawo nga makasala kanato. O kana mo ikay-gayunan nga maka-participate kita sa lihok sa Ginoo diha ng paghatag og pasaylo. So mao kini ang atong dad-on nga diwa sa atong pagsulod sa Kwaresma nga gipahinumduman kita sa lawom nga pagdapit sa Ginoo nga makighiusa kita sa iyang kinabuhi o atong ipadayag, atong ipabati usab ngadto sa uban ang pasaylo nga atong nadawat gikan kang Hesus. Og hinaut-unta nga tagaan kita og grasya sa Ginoo nga mahatagan kita kapasidad nga mo biya sa atong mga sala aron hiusa kita sa kinabuhi sa Ginoo og diha sa atong pagbiya sa atong mga sala. Hatagan kita niyang kahigayunan sa pagpaambit usab sa kapasayloan nga atong nadawat gikan kaniya nga atong gipaambit ngadto sa uban. So hinaut-unta nga panalanginan kamo sa Ginoo. Are good, all your ways are sure. I will trust in you alone, higher than my side, high above my life. I will trust in you alone. Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. When you move, I move. I will follow you. Who you love, I love. How you serve, I serve. If this life I lose, I will follow you. Yeah, I will follow you. Yeah. Light into the world, light into my life. I will live for you alone. You're the one I seek, knowing I will find all I need in you alone. In you alone. Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. When you move, I move. I will follow you. Who you love, I love. How you serve, I serve. If this life I lose, I will follow you. Yeah, I will follow you. Yeah. In you, this life everlasting. In you, this freedom for my soul. In you, there's joy and ending joy. And I will follow. Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. When you move, I'll move. I will follow. Who you love, I love. How you serve, I
serve. If this life I lose, I will follow. Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. Where you move, I'll move. I will follow you. Where you love, I love. Where you serve, I serve. If this life I lose, I will follow you. Yeah, I will follow you. Yeah, I will follow you. Yeah, I will follow you. Yeah. All your ways are good, all your ways are sure. I will trust in you alone, higher than my side, high above my life. I will trust in